Dis Sondag die 1 Oktober, die mooiste maand, sê die wat weet, goeienaand, welkom by Fokus. Ek is Lenet Francis. Voordat ons vanaand se gesprek begin, ons beplan as nou niks voorval nie, om volgende Sondag ons program oor die polisie se vergoedingsfonds te herhaal. Moet dit nie misloop nie. Maar skoolboelies was die afgelope paar weke weer in die nuus, onder meer nadat 'n graad 2 leerder na bewering die week 'n vuurwapen skool toe gebring het. Die kind is na bewering geboelie by die skool. In 'n ander onlangse voorval is 'n leerling van 'n skool in Benoni aan die Oostrand dood in enkele dae nadat hy na bewering by die skool deur medeleerlinge aangerand is tydens 'n geboelie. 'n Geboelie en afknouery by skole maak ook van tyd tot tyd opslaa wanneer beeldmateriaal op sosiale media versprei word. Om die probleem onder ons kinders te bespreek, praat ons nou met die woordvoerder van die Gautengse Onderwysdepartement, Steve Mabona, en met 'n onderwyskundige, Tinka Labuskaghni. Baie dankie vir julle tyd vanaand. Steve, it seems like this is spiraling out of control. Do schools have policies in place to handle this? Definitely. It's quite concerning, you know, the way we have these incidences that are being reported, which we have witnessed in the past weeks. Schools are empowered. We have what we call a safety policy. Safety policy, it has so many elements in it. Bullying, it's one element, but we have there your school violence. There's a violence there. There's a way on how you're going to manage that. You look at the weapons, whether weapons are allowed in our school premises. How do you manage that if you have such weapons? There's initiations, which are not in order when you look at it, because anything that is uncomfortable to a learner, it must not be implemented, it must not be practiced in any schooling environment. So you have your school safety committee, which encompasses of an SGB, the principal, RCL, an educator. All those role players, they have their responsibilities on what to do and when the incident is reported to them. So they are empowered and they work very closely with other stakeholders. I'm talking about your South African Police Services, Department of Health in your sexual assault cases, your Department of Social Development if you need social workers, and SANCA if there's a drug utilization. So all those stakeholders are there so that the school management with their committee, they're in a position to can interact with. If in the event we need police, we are in a position to do that. And the principal is empowered to interact with the police. Actually, the principal is quite critical here. And when you look at the issue of permission for people to access the school, it's quite critical that you don't need to have anyone coming at any given time without the principals knowing. That's why you see at our schools the gates are locked at a certain period, and during breaks we manage them to a certain extent that kids don't have to loiter around, they don't have to go out. So there's so many elements which assist the school and empower it to take decisions when there's compromise. It's good and well to have all these things on record, but is it being implemented? Is it effective? Because what does it say about our society and our school policies when a 7-year-old child feels the only way that I'm going to be safe is if I protect myself? Look, each and every, as I said, people have their responsibilities. So if an issue is reported in a schooling environment, each and everyone must play their role. So there's some cases where we are investigating circumstances thereof when there was an issue that probably there was bullying or probably a learner complained, but nothing was done. So all those cases we need to follow through as the department, because we have a district which they have a role to play. If they didn't play their role, we as the head office must say, how did you manage this case? What is it that you did? Because policy is there, it's empowering you to take action. The principal is empowered, is the key stakeholder. If an issue is reported, you should be in a position to say, this is the action that I took. Did you mitigate? Yes, this is what I did. If you didn't, then you must tell us. Why must we not charge you? Because you are empowered, the policy is there. So why didn't you then take necessary steps to make sure that the child is protected? Because hence we are saying is a safety measure policy. It's to create a safe environment for our learners.
So an element of bullying will be one element, but our children, when they go to our schooling environment, they must be protected. That is paramount. I'm going to get back to a lot of the things that you said, maar is dit net lippetaal? Daar's 'n beleid in plek en wie moet verantwoordelikheid aanvaar vir wat? As 'n kind so onveilig by 'n skool voel dat hy sy eie lewe neem, watter antwoord gee jy vir sy ma? Vir wie hou daardie ma verantwoordelik, dink jy? Ja, ek stem heeltemal saam met wat Steve sê. Daar is baie goeie policies in die plek. Maar as 'n mens eintlik, ek wil amper 'n stapie terugtreë en sê, as mens kyk na hoekom word kinders geboelie, dan kom ons sê, hoekom slaan 'n man sy vrou? Want daar's 'n een is magteloos. Daar's altyd, soos in Engels moet sê, 'n powerlessness. So 'n man slaan sy vrou, die vrou slaan die kinders saam met die pa en die kinders kom skool toe en boelie ander kinders. Dis baie dikwels. En 'n kind wat aan mekaar geboelie word, onthou boeliery is nie net fisiese geweld nie. As 'n kind my aan mekaar terg en tart en stamp en skop aan my en my snoepie geld steel en my boelie, dan gaan daai slagoffer op 'n stadium kom by 'n breekpunt. En dan gaan daai slagoffer uitreageer. En dan slaan hy die boelie en baie keer word kom die boelie se ouers nou aangestorm skool toe en sê maar my kind hier is die slagoffer. Kinders voel so magteloos partymal dat hulle dan uitreageer om hulle self te beskerm soos die kind wat die geweer gebring het. Daar is baie absoluut wonderlike goed wat skole wel doen om dit aan te spreek. Party skole het wat ons noem 'n safe space area. Hulle het 'n area waar kinders heen kan gaan as hulle bedreigd voel. Party skole het anti-boelie ambassadeurs. Party skole, met ander woorde, hulle beloon kinders wat dit aanmeld. Ja. Daar is ore by die skool. Ek wil baie keer vir ouers sê, die skool is nie jou vyand nie. As 'n kind kom sê ek word geboelie, is daar mense wat sal luister en daar is mense wat sal help. Die gevaar kom eintlik uit wanneer die kind nie praat nie. Op daai oomblik gaan ek jou vra net om vir my te stop. So na die breek kan ons praat oor daardie stilte en hoe ons 'n ruimte van veiligheid gaan skep. Dan kan net hierna sit ons die gesprek voort. Bly gerus ingeskakel. Welkom terug by Fokus. Ons praat vanaand oor kinders wat by skole afgeknou of geboelie word. Ons gaste is Steve Mabona van die Gautengse Onderwysdepartement en 'n onderwyskundige Tinka Labeskagni. En net voor die breek het ons gesels oor hierdie ruimtes van veiligheid wat sommige skole proaktief wel doen. Ek wil dit vir 'n oomblik net parkeer. Praat met ons kykers en met my en Steve oor daardie gevoel van magteloosheid wat baie ouers en ook die wat slagoffers van boelies is, wat hulle ervaar. Waarom voel ouers dat die skool help hulle nie? Waarom voel ouers, al het hierdie beleid wat Steve net so uiteengesit het, al is dit daar, dit is nie effektief nie, dit help hulle nie. Hulle wag en kyk maar net wat die benadering gaan wees. Ek wil weer eens altyd vir ouers sê, ek sê weer, die skool is nie hulle vyand nie. As 'n skool na jou toe kom en sê, ouer, jou kind het 'n probleem, jou kind is 'n boelie, dan moet ons nie die skool aanval en sê, my kind is nie 'n boelie nie, my kind word geboelie nie. Luister baie mooi na wat die skool sê. En tree jy as ouer op. Ons is verskriklik vinnig om te sê, die skool is disfunksioneel of dit werk nie, die onderwysdepartement se beleide help nie. Maar dit gaan eintlik 'n stapie terug na die ouer toe. Hoe ek as ouer optree, ek as rolmodel, hoe ek my kinders sosialiseer, hoe tree ek op as 'n kar voor my inry? As jy langs die rugbyveld staan, watter taal gebruik jy as 'n ouer teenoor die skeieregter? Hoe ek my kinders sosialiseer, as jy daai ouer wat vir jou kind sê, slaan hom terug, want jy moet harder slaan as hy. Hoe praat jy met die onderwysers by die skool? Hoe praat jy van jou onderwysers, jou kind se onderwysers voor jou kind? En dit begin by die huis. Jy moet die rolmodel wees. Jy moet jou kind genoeg selfvertroue gee en sy selfbeeld so bou dat die kind nie 'n slagoffer mentaliteit kry nie en dat die kind met jou kan praat. Die ander ding wat ek baie keer vir ouers sê is, skep 'n ekstra stel ore vir jou kind by die skool. As jou kind van 'n spesifieke onderwyser hou, en dan moet die kind se keuse wees. En dis nie noodwendig altyd byvoorbeeld die lewensoriëntering onderwyser nie. Ja. Kies 'n onderwyser. Gaan praat met daai onderwyser. Sê, meneer, my kind is nie gelukkig nie. Dis wat my kind beweer. Ek vra jou om 'n ekstra paar ore te wees. Bespreek dit met die hoof.
En skep vir jou kind 'n tweede stelsel by die skool, dat as jou kind voel daar is moeilikheid, dat die kind kan gaan en daar binne die skoolstelsel kan daar onderwyser, soos wat Steve gesê het, dan rapporteer en kan dit aangespreek word. Die probleem is as jou kind nie voel hy kan praat nie, maar 'n kind met 'n goeie selfbeeld en met ouers wat bereid is om te luister, kan praat. It reminds me of the incident, I think it's in Kuruleni, where this young boy spoke, opened up to his parents, particularly his mother. The mother and an NGO in the community went to make the school aware of the problem. Nothing happened. They said it was just a fist fight. And now her son is dead. Look, we are quite aware about the incident. Hence, we have decided that we need to investigate and get to the bottom of it, have an understanding what transpired, who did what, all the stakeholders, did what they were expected to do. Like as we are saying, we cannot now conclude and say this is what transpired. But we are aware that there's a postmortem report that is out now. We are studying that, also making sure that we satisfy ourselves in our investigation to say, like as I've indicated, that the schools are empowered, the policy is there for them to implement. So if they don't implement, well, we need to be informed on what was a hindrance thereof, what was a challenge from them to probably implement the policy. Let's assume the boy was still alive and his mother have gone to the school numerous times, as she claims she's done, and you don't get any joy from the school. Am I at liberty to pick up the phone and say to the MEC, how, sort this out, the school is not responding and I'm concerned, my child's life is in danger? Yes, we have a toll-free number that people can utilize. It's 0800 000 789. It's always it's a call center that is operational, and if there are issues that are raised there, the agents will then direct that complaint to a relevant directorate. So it's important for people not to they must report, not to be tired actually to report if there's they're short circuit or they feel that they are not attended to at the schools, because it's a big institution that we have. We have so many schools, and over 2,000 schools that we manage. So we will not be everywhere at any given moment. But we are saying each and every school, it's aligned to a district. Even if they feel that probably we are very far as head office, each and every school, if they ask which district do you belong to, they will be in a position to tell them that our district is situated at this town, interact with them, and they will be assisted there. Most of the cases which are not brought to us or to our attention are brought to the district. The district, they play a major role in making sure that they, sort, those challenges, because they have a responsibility of all the schools, because there's an official that is responsible to manage all the school. The school know who to interact with in the event of anything, where they're supposed to be reporting an incident, or if an incident was not reported, that's where we go, say, an official that is attached to the district and making sure that the school report, and if that has not happened, why didn't that happen, and what role did you play as an official that is responsible for that? Net na die breek gaan ek vir jou geleentheid gee om te reageer op wat Steve sê oor hoe veilig is ons skole hier in Suid-Afrika. Bly ingeskakel, die gesprek is nog lank nie afgehandel nie. Ons is nou terug. Mens hoor toenemend van kinders wat by skole geboelie of afgeknou word. Ons sit nou ons gesprek voort met Steve Mabona van die Gautengse Onderwysdepartement en 'n onderwyskundige Tinka Labuskaghni. Besef ons die omvang van hierdie probleem, nie net in Gautengse skole nie, in Suid-Afrikaanse skole nie, maar in elke huishouding? Ja, ek dink ek wil net aansluit by Steve om dit te antwoord. Dit bly nog steeds die reg van elke ouer om 'n polisiesaak te open as hy voel sy kind, is in gevaar of sy kind word geboelie. En daar's ook 'n Protection Against Harassment Act wat die ouer ook kan gebruik. So die ouer kan polisiestasie toe gaan en 'n saak oopmaak. Ons fokus vreeslik op fisiese boeliery by die skool in hierdie gesprek, maar iets wat as jy praat van die omvang, dan moet ons ook verstaan 99% van ons kinders in Suid-Afrika het toegang tot 'n selfoon. In die oomblik as die kind 'n selfoon in sy hand het,
praat jy nie meer van fisiese boelie dan nie, wat 'n baie groter probleem is in ons skole is cyberboelie. Ja. So die kinders maak stig selfie clubs waar hulle foto's van hulle self neem en met mekaar vergelyk en 'n kind boelie wat nie reg lyk volgens hulle standaarde nie. Hulle het Twitter mails wat hulle vir mekaar stuur. Die kinders stuur vir mekaar sexting en boelie mekaar so. Hulle het 'n nuwe ding wat hulle noem dissing. So hulle sê ons dis mekaar. So ek beledig as ek kan 40 woorde uitdink om te sê jy is dom, jy's lelik, jou klere is oudtyds, dan in hierdie speletjie moet jy nou 41 goed vir my terugstuur, dan wen jy vandag. So die kinders gebruik die selfoon om mekaar geweldig te boelie. In die verlede as 'n kind op skoolterrein was, is hy geboelie en op pad huis toe is hy geboelie. Vandag lyk dit anders. Die kind word in sy kamer by die huis geboelie, omdat hy 'n selfoon in die hand het. En ouers het 'n groot verantwoordelikheid om te sorg dat hulle weet wat op die kind se selfoon aangaan en ook dat hulle weet wat die kind skryf en vir wie hy dit skryf. Daar's nie 'n storie van privaatheid as dit kom by 'n kind se selfoon nie. Dis jou as ouers se verantwoordelikheid om seker te maak dat jy dit monitor en dat jy kyk wat jou kind doen. Jy het nou gesê dat ouers het die opsie om wel 'n polisiesaak te open en dat die polisie dan dit moet ondersoek en ek neem aan ons gaan later net weer die telefoonnommer vir die departement van Gauteng se onderwysdepartement herhaal vir ouers wat in krisis is dat opsie is om te oorweeg. Maar doen volgens jou en met jou ervaring, doen die departement van onderwys genoeg om skole van veiligheid te verseker? Die werk wat ek het 40 jaar vir die departement gewerk en die werk wat ek gedoen het in die laaste omtrent 10-15 jaar spesifiek was ek het amper meeste van die tyd krisisintervensiewerk gedoen. So daar is 'n eenheid in elke distrik, soos wat Steve gesê het, die ISS eenheid. Hulle werk is om hulle kan dadelik toetree en gaan kyk wat gaan en dit ondersoek. Opleiding is maandeliks vir hoofde vir wat hy genoem het die school-based support team. Daar word aanhoudend en deur die bank word daar opleiding verskaf. So dit is nie asof dit nie in plek is nie. En die skool weet ook dat daai eenheid bestaan en dat hy 'n foon kan optel en sê ek het 'n probleem, kom help my. En hy kan ook natuurlik vir die skool se wat ons in die hulle noem hulle IDSO's, die inspekteur van die skool bel en sê kom in, ek het 'n probleem, kom gee my raad, kom gee my advies en help my om dit aan te spreek. Ek wil net gou vir ons kykers weer daardie nommer herhaal, dis 0800 000 789. Dis 0800 000 789 indien jy die departement van Gauteng spesifiek wil nader of 'n bekommernis het wat spruit uit hierdie gesprek of wat jy weet by die skool waar jou kind is plaasvind. So let's talk about solutions. Let's talk about interventions. What happens now? How does bullying, where does it lay on the scale of priorities in terms of investigations and interventions of the Department of Gauteng? It is a priority. I mean, to an extent that when you look at our curriculum, you will see that bullying is accommodated there. To say, how do you recognize that this is bullying? I mean, kids now, they are given assignments to identify, and they are given the exercises to say, you must look at these elements. And you have your peer groups, you have one-on-one, make sure that they understand what bullying is, because it can start in a very subtle way, and on a continuous basis, then it must be arrested. So I want to go back to what Tenka said, the issue of parents. As parents, we tend to want to defend our children. The first thing that comes in mind when the school calls and say, we have a problem with your child, probably your child is bullying other children. Steve, the first thing that will come, you want to defend, not my child, yes. Without going into details, wanting to know what transpired there. Unfortunately, I haven't even touched on the teachers who are, a lot of children say they are the biggest bullies, but that's a discussion for a later time. Baie dankie dat julle ingekom het, waardeer Steven Tinka. Fokus het onlangs verslag gedoen oor 'n groepie Weskaapse avonturiers wat op 'n gevaarlike en 'n unieke sending na die Amazone rivier in Suid-Amerika vertrek het. Die span van 4 het die laaste paar weke in voorheen onbereikbare gebiede onder meer opvoedkundige materiaal en inligting versamel. Hulle moes honderde kilometers met roeibote aflê om hulle bestemming te bereik. Die spanlede is Henny van Rooyen, Joe Brooks en Maldine Holloway en die spanleier is Johan Dempers. Regisseur Dani Juffers wat die span se vordering vir ons dophou, het Vrydag per satellietfoon met Johan in die Amazonewoud gepraat. Hoe gaan dit met die spanlede op die oomblik, Johan? Ja, op die oomblik gaan dit goed met almal. Ons
sit met 'n bietjie van 'n verkoue op die oomblik en daar's 'n maagaandoening hier en daar, maar oor die algemeen gaan dit goed. En hoe vorder die ekspedisie op hierdie stadium? Die ekspedisie vorder goed. Ons is basies met hierdie fase klaar. Ons gaan binnekort gaan ons begin terugbeweeg, wat ook nog 'n paar weke gaan vat om by Sao uit te kom. Maar waar is julle nou en hoe lyk die omgewing waar julle nou is en wat doen julle op die oomblik? Ons is op die grens van die Amazonas provinsie met Acre provinsie. Dit is letterlik in die reënwoude. Ons is op die oewer van 'n klein sytak riviertjie. En ons is besig met opnames wat ons doen in die wind op die oomblik en algemene voorbereiding vir die terugkeer. En enige interessante voorvalle tot dusver, Johan? Ons het baie interessante goed waaroor ons lekker gaan gesels as ons terugkom. Onder andere ons het kontak ons het nie net met ons kontak gemaak, een van die plaaslike Indiaanstam het met ons kontak gemaak. En op hierdie stadium die verhouding is baie goed en hulle verskaf ons ook van gereeld van kos en ons weer verder van mediese hulp ensovoorts. So ons het 'n baie goeie verhouding op hierdie stadium. Sou jy die ekspedisie tot dusver as suksesvol beskou? Absoluut suksesvol. Ons bring ongelooflike materiaal terug. Dit is absoluut iets ongeloofliks gewees sover en absoluut suksesvol. En wanneer keer julle terug en wanneer kom julle in Suid-Afrika aan, Johan? Ons sal die 20ste Oktober sal ons land in Kaapstad daar as alles goed gaan, maar hier sê die terug nog, daar is nog 'n lang pad. Ons is nog 'n hele klomp 1000 kilometer op die rivier aflê. En ons hoop om volgende maand, wanneer die span na Suid-Afrika terugkeer, hulle weerervarings en hulle interessante beeldmateriaal en foto's met ons fokuskykers te deel. Maar ons is ouer gewoonte, volgende Sondag aand om 6:00 terug hier op ons pos op SABC2. Laat weet ons gerus wat jy van vanaand se gesprek ook dink. Stuur gerus jou kommentaar, jou tweets en jou voorstelle. Jy kan dit e-pos na fokus@sabc.co.za. Besoek ook ons Fokusblad op Facebook. Soek onder by Fokus SABC en volg ons ook op Twitter by FokusZA. Baie dankie vir die saamkyk en die terugvoer. Ons gesels weer Sondag aan. Volgende week onthou ons afspraak. Lekker week. Totsiens.